أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Это смысл этого слова. Так, свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк его и посланник. Аллах Акбар. ما باید این کلمه‌ها درهای اون پروسان بودید باید درکی رو بیان اندازه شود. انشاءالله این در شرف برای ما کامیون هستید ما برای الحمدلله میگیم تحتای ما واصل دعوت الحمدلله هذا الله حفظنا